E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Vinícius da Neon Games. E hoje eu tô aqui pra fazer a primeira Heists. É isso aí, tá? Calma. Vamos lá, tô aqui com a minha motona. Eu tenho que ir lá no meu apartamento pra começar o planejamento. Então vamos ver como que é. Tem um cara aqui atrás de mim, hein? Vamos lá ver. Vou entrar aqui dentro do apartamento. Vamos ver aí se o cara vai entrar. Aí, o cara entrou, beleza. Vamos lá jogar as rachas agora, moleque. O cara é nível 3, mano. Não deve ter muita experiência não, né? Vamos ver se ele consegue se dar bem. Tá, você tem convites, sai da sessão. Hã? Tá, mas não quero ir nesse convite com ele não, velho. Quero jogar com um cara ali. Ô, entra aí, cara. Meu carinha, ó. O carinha já tá tudo trajado. Yes, this will do very nicely. Very nice place you've got. Very chic. No! Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Fleece Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Normally, there would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? And what do you think? You got questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Esse cara parece comigo, mano. O mesmo boné. Vamos ver. Tem que entrar dentro desse carro. There's a Fleece franchise on the Western Highway near Chumash. Take us there. Não, não atira não, Word cara. of warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. Alright, so why this bank over all the other banks in the state? Excuse me! Over all the other banks in the state. Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or the IRS. Ugh. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense? Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power, incarceration, homicide, you know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well, how about we just get there and see where we're at? Vamos ver, será que a gente vai fazer o roubo agora? Acho que não, né? There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look.
What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind a safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your phone. And take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Ok, então, vamos lá. Eu levar o Lester para a fábrica, então. Parecendo missão, velho, isso aqui. Daí tá muito louco, mano. Tô fazendo isso aqui no segundo dia, galera, porque... na verdade, eu não sei quando vai sair esse vídeo, né? Por causa do problema no computador. Mas eu tô fazendo no segundo dia porque o primeiro tava dando muito problema. Até cheguei a jogar, só cheguei a comprar as roupas, mas eu tive que sair. E aí quando eu voltei não consegui mais jogar. Um monte de amigo meu também não conseguiu. E aí eu acordei no segundo dia aí, já acordei cedinho já pra não ter problema, pra não lotar os servidores. E aí eu tô gravando aqui. No? Didn't like that one? You don't make it easy. Lester é louco, velho. Bom, falando aqui, eu deixei. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. Hey, passenger seat. Did you get into their network? Good work. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job. Caramba, bate não, velho. Things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As the job gets more complicated, so will the uniforms. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Alright, where were we? Masks. Paige. Oh yeah, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. And I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual aid. The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. There's Paige. We're leaving this car, taking the truck. Esse cara, mano. I should be using my cane. Hey. Ah, é pra entrar no carro, tá. Just perfect. Ô, mano, eu deveria dirigir, velho. O cara me deixou ali do lado, mano. Really? Come on, back to your place. Putz, mano, nossa, mais coisa pra entregar, velho. Por que nós não vamos com o carro azul logo? I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting tem uma there mulher making a aqui perfect dentro, butt mano. imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. Mas calma aí, cara. Pelo amor de Deus. All Ai, there. The clothes, caramba. guns, headsets, holdalls, masks, the drill. The files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice. Olha, mano. Nossa, cara. Conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something.
Beleza, vai ter que voltar aqui pra minha casa, velho, com esse carro aqui. Entra na garagem, cara. Você sabe onde que é a garagem. Olha, o cara sabe onde que é a garagem. Completou? Olha, esteja preparado. Ganhei até um troféu, velho. Aí sim. Já? Já foi concluída? Platina. Eu nem ganhei dinheiro. Okay. Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes. Room. Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only gonna need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good. When you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? Ixi, o Leste tá cheio de graça, velho. Good job. Smoke weed every day. Oxi, o Leste tá loucão, mano, cheio das graças. Vai logo, cara, entra logo, mano. Tá, já sei, vai, bora. Ai, bora aí. Tomara que ele não saia também, né? O mesmo comando que o meu. Tá, beleza, vamos lá. Eu vou trocar aqui a roupa aqui, colocar uma roupa bem louca. Essa jaquetona aqui, mano. Essa aqui. Nossa, esse traje é louco. Agora sim, mano. Olha. Nossa. Credo, velho, esse saco de papel horrível, mano. Vamos ver os outros que tem aqui. Vou colocar essa camisa aqui mesmo, mano. E a gente coloca um cinza aqui. Não. Aí, assim. Vamos com dinheiro, vai. Eu nem sei que carro que é, mano. É, meu carrão azul, velho. Aí sim, hein? Hello, can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. Oh, what do we got here? The car. Okay. You're on the way to Del Perro. A Koreatown stick-up crew's been using a parking lot as a base for scores. They're into extortion, credit fraud, stolen cars, and some, major robberies. I'd expect them
Tá, vamos lá, a gente tem que roubar aquele carro ali, por uma. Eu acho que é aquele carro todo blindadão, novo, vamos ver como que é. Tá, como que a gente vai fazer aqui? Vamos descer aqui, cara? Não, o cara vai ter que continuar indo. Ele tá no último andar de estacionamento, vamos subir aí. Aqui. Tá, então eu tenho que colocar a máscara. Cadê minha máscara? Inventários, acessórios, cadê? Máscaras, aqui. Bora. É assim, ó, mano, é assim, ó. Coisa ideia, não quero nem saber, ó. É assim que nós chega, mano. Tá certo, ó. Aqui no meu time já chega assim, mano. Tudo, velho. Dá licença aí. Dando tudo, mano. Cadê? Tchau. Cadê o próximo a morrer aqui, ó? Morreu. Morre. Pronto. Ai! Ai! Nossa, mano, o carro explodiu do meu lado, velho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não! Que bosta, mano. O carro explodiu, velho. Não era pra... O que eu fiz? O carro é blindado, velho. Ah, não. Pera aí. Vamos de novo. Que isso? Que isso, mano? Ah, o cara vai sair, certeza. Ai, que bosta. Ah, velho, como assim, mano? Não entendi agora. Será que vai começar tudo de novo? Beleza, vai. O cara continua aí. Vamos lá, mano. Mas não pode atirar nos carros, porque se explodir aquele carro, ferrou tudo a missão. Tá, você vai. Vamos lá. Puta, agora nós tá sem carro, né? Beleza. Ah, o carro tá aqui, cara. Chega aí. Será que ele liberou esse carro aí? Bora lá, cara. Carro louco, hein? Nossa. O cara vai por trás. Óbvia Kuruma. Vamos lá. Ô, louco, cara. Aí, mano. Tá dificuldade de subir aí, velho. Aí, aqui chegamos. Toma cuidado. Ali nós pode destruir, ó. Tem dó. Vamos lá. Pronto, bora. Ó o carrão, velho. Nossa, todo blindado, velho. Muito louco, mano. Vamos lá.
drop any cops or gangsters or whoever you got coming after you and bring it to my garment factory. And try not to damage the car Ixi, too aqui não tem much. saída, mano. Vou ter que descer por ali, mano. A getaway car has to be able to, you know, get away. So look after it, please. Ai, que bosta, não tem granada adesiva, mano. Isso daí é tocar nesses caras, filha da mãe. How's it driving? I don't want to call this an idiot-proof heist car. I mean, there's no limit to some people's stupidity, but you gotta be very fucking dumb to let the cops catch you in one of these. It's got muscle. Caramba, esse cara é blindado, mano. Tá aguentando suas pesadas, mano. This is the one for us. Vai, bosta. Wrecked car, then go ahead. Good traction, sure. Tá pouco, o cara tacou logo um... Pra que isso, mano? Isso não vai adiantar em nada, velho. Pra que ia tirar isso, mano? How you doing? Paige is going to meet you under the bridge near the factory. The score's coming together. Eita, porra. Nossa. Criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro... Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. If the exhaust on Aê, that car velho, is dragging conseguimos. along the road, Okay, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go. Platina. Você é louco, cachoeira? Isso aí, mano. Ganhamos dinheiro? Não! Não. Droga. A few moments later. Vamos lá, aqui, ó. O Lester mandou aqui serviço de fleca. Vamos fazer então. Será que é esse que a gente tem que fazer? Nem sei se é, mano. Vamos ver. Será que aquele cara vai sair? Aqui, ó, no apartamento. Acho que é esse mesmo que nós vai fazer agora, hein? É esse que eu vou fazer agora. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, galera. Depois vou fazer o assalto. Eu acho que agora é o assalto, né? Então dê um like no vídeo e se inscreve no canal. Falou!